बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ के ज़िक्र से एक नेमत जो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले आपको नसीब होती है, और ये नेमत मैं तजर्बे की बेस पर आपके साथ बयान करूँगी, क्योंकि जब आप दरूद शरीफ का ज़िक्र अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल कर लेते हैं ना, और ख़ुद को आदी बना लेते हैं दरूद शरीफ पढ़ने का, और दरूद शरीफ के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो सबसे पहली नेमत नसीब होती है, जो सबसे पहला इनाम आपको अता होता है, कभी गौर कीजिएगा, अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी इस चीज़ का मुशाहिदा कीजिएगा कि दरूद शरीफ के ज़िक्र करने से सबसे पहली और बड़ी जो दौलत नसीब होती है ना, वो है सुकून की दौलत। वो एक नेमत है कल्बे सुकून, यानी दिल का इत्मीनान और सुकून जो आपको मिलता है, वो सबसे पहले आपको नसीब होता है दरूद पाक के ज़िक्र करने से। कभी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करके देखिएगा, मुशाहिदा करके देखिएगा, ख़ास तौर पर वो लोग जो दरूद शरीफ का ज़िक्र एक अरसे से करते आ रहे हैं। देखें, जिनको एक लंबा अरसा हो गया है ना दरूद पाक पढ़ते हुए, वो इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगे कि वाक़ईतन ऐसा होता है। अब ये जो सुकून कल्ब है, ये जो इत्मीनान है, ये जो आपका दिल, आपका सोच ख़याल, आपकी हर ज़िंदगी का जो मामला है, उसके अंदर किस तरह से आपको ज़हनी और कल्बी दोनों सुकून मैसर हो जाते हैं, इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और बड़ा गौर तलब नुक्ता है वो ये कि अहले दरूद जो है ना, जब वो अपनी ज़िंदगी के अंदर दरूद शरीफ को शामिल करता है, तो फिर उसके बज़ाहिर जो भी हालात हों, जो भी उसके मामलात ज़िंदगी चल रहे हों, चाहे वो टेंशन्स के अंदर हों, चाहे वो मुश्किलात के अंदर हों, चाहे वो किसी भी किस्म की आजमाइश के अंदर हों, लेकिन अहले दरूद आशिकाने रसूल बहुत मुतमईन होता है। हालांकि उसकी ज़िंदगी के अंदर मामलात चल रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी जो है वो नाम ही इसी चीज़ का है कि अप्स एंड डाउन्स चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रहती हैं। ज़िंदगी नाम है गम और खुशी का। कभी गम होता है, कभी खुशी होती है, कभी दुख होते हैं, कभी सुख होते हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हमारा ईमान होना चाहिए बहैसियत मुसलमान के हर आने वाली तकदीर पर हमारा ईमान होना चाहिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है। तो जो अहले दरूद होता है, जो दरूद शरीफ के ज़ाकिर लोग हैं, वो मुतमईन होते हैं। मुतमईन इसलिए होते हैं कि उनके दिलों में इत्मीनान डाल दिया गया है। अब ये जो इत्मीनान है ना, ये अहले दरूद जो होता है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के हिसार में आ जाता है। रहमतें उसके ताक़ुब में रहती हैं। अब ये जो रहमत है ना, ये रहमत अब आपको परेशान नहीं होने देती। ये रहमत आपके दिल में मुश्किल को ठिकाना करने ही नहीं देती। आपका ज़हन मुतमईन, आपका कल्ब मुतमईन, आपकी रूह मुतमईन हो जाती है। आपको बज़ाहिर जो भी हालात होते हैं, आप पुरसुकून रहते हैं कि जी हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सबब ज़रूर बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है, आपके लिए सबब पैदा फरमा देता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो उसके हबीब का ज़िक्र करते हैं, यानी जो उसके हबीब के ज़ाकिर हैं, उनको सबसे पहली जो नेमत अल्लाह पाक अता करता है, वो सुकून कल्ब की नेमत है। वो इनाम मिलता है आपको कल्बे सुकून का। आपके अंदर इतना इत्मीनान होता है, यकीन करें, बज़ाहिर मुश्किलें भी होती हैं, टेंशन्स भी होती हैं, मामलात बिगड़े हुए भी होते हैं, संवरते हुए दिखाई भी नहीं देते, कहीं से कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके बावजूद इंसान पुरसुकून रहता है। वो क्यों रहता है? वो इसीलिए रहता है कि रहमत की निगाह उस पर है, रहमतों के हिसार में वो शख्स है, रहमतें उसके ताक़ुब में हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम की निगाह भी उस पर है, और उसके हबीब की निगाह भी उस पर है। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा
ایک شخص جو ہے وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا ذاکر ہے اور پھر وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یہ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان رکھا کریں اور اپنا یقین اس چیز پر پختہ کریں کہ درود شریف کے ذکر سے پہلی جو سب سے نعمت آپ کو ملتی ہے، عطا ہوتی ہے، نصیب آپ کے میں آتی ہے، تو وہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سکون قلب ہے، وہ اطمینان ہے، وہ دلوں کا سکون ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ دولت آپ کو ضرور نصیب ہوگی جب آپ اپنی زندگیوں کے اندر درود شریف کا ذکر شامل کر لیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ درود شریف کو اپنی زندگیوں کے اندر اتنا شامل کریں کہ آپ کی زبانیں اگر خاموش بھی رہیں تو دل کے اندر درود پاک جاری رہنا چاہیے۔ یہی تو سکون قلب ہے، یہی تو دلوں کا اطمینان ہے جب درود شریف آپ کے دلوں میں اتر جاتا ہے، جب آپ کی روح میں یہ ذکر اتر جاتا ہے، تو پھر یہیں سے تو سکون کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور سکون انشاءاللہ تعالی دنیا کی سب سے بڑی دولت بھی ہے، نعمت بھی ہے، انعام بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو سکون کی دولت نصیب ہو گئی ہے نا، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ سے بڑا تو خوش نصیب کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جس کے پاس سکون جیسی دولت ہے۔ ورنہ سکون سے ہٹ کے آپ کے پاس ڈھیر لگے رہیں دولت کے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے قلب میں سکون نہیں ہے نا، تو پھر ڈھیروں دولتیں بھی آپ کے کام آنے والی کوئی نہیں ہے۔ تو درود شریف کا جو ذکر ہے، سب سے پہلا جو انعام آپ کو ملتا ہے جب آپ ایک لمبے عرصے سے درود پاک کے عادی ہو جاتے ہیں، درود پاک کا ذکر اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلا انعام جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عطا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ سکون عطا ہوتا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، اور یہ انہی کو عطا ہوتا ہے جو اس کے حبیب کے ذاکر ہیں، جو اس کے حبیب کا ذکر کرنے والے ہیں، یعنی درود شریف کا ذکر اپنی زندگیوں میں اپنائے ہوئے ہیں، یہ انہی کو دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی یہ نعمت اگر آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، یعنی سکون قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر درود شریف کو اپنی زندگیوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ شامل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ محسوس کریں گے کہ سکون کی دولت آپ کو بھی نصیب ہوئی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دو عالم صدقہ پاتے ہیں میرے سرکار کے در کا، اسی سرکار سے ملتا ہے جو کچھ ہے مقدر کا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔